Hi ka, hi. Hi. Sino kamukha mo? Papa, Mama. What is your name? My name? My name is Ian Habib. And yes, I live I live at Antin O2 Tun Concepcion, Ala San Miguel, Kel Manila. Ila. Very good. How old are you? Tu Papa, dito, tu Mama. Anong pangalan ng papa mo? Dun, Ano? dun, Ano? Hindi ko marinig. dun. Asan ang papa mo? Hindi, akin. Ay, agling. Tapos? Ano pa binili ni papa? Akin. Tsaka? Alay. Chocolate. Doon na yun, ma. Doon. Saan? Head. Alay, ma. Sa rep. Ano? O, kantahan mo muna si mama. Ha? Kantahan mo si mama. Kanta? Apo. Muay! Mumay! Ang ganda nga. O, kanta mo ako Agua Bendita. Matita. Asa. Himata na